कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीश के लिए बनाई गई तीसरी तहकीकाती टीम का आज एक और इजलास हो रहा है। कत्ल केस में अब तक पुलिस क्या पेशरफ्त कर सकी है, इस हवाले से बताएंगे सलमान लोधी। देखिए, मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जो तफ्तीशी तीसरी टीम बनाई गई है उसकी जानिब से की जा रही है। अब तक होने वाले इजलास में मुत्तल्लिक़ा पुलिस अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, मक़बूआ से हासिल शवाहिद हासिल किए जा चुके हैं। फ़ैसला ये किया गया है कि मीर रज़ा से जिनके बिज़नेस डीलिंग थी, कॉन्टैक्ट्स थे और इसके जो करीबी दोस्त और जो दीगर अफराद से इनके सबसे ज़्यादा राब्ते रहते थे, उनसे भी तफ्तीश का फ़ैसला किया गया है। दूसरी सबसे अहम डेवलपमेंट इस केस में ये हुई है कि मीर रज़ा के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए थे, जिसमें मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच थी, वो NCCI के हवाले कर दिए गए हैं। मीर रज़ा के जिनसे लोगों से लेन देन थे, जिनसे इसने पैसे ले रखे थे, उनसे भी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि उनसे भी तफ्तीश की जा सके, उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए जा सकें। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, जिन्हें पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 1,75,00,000 रुपये से ज़ायद का कर्जा ले रखा था। मूनी नामी शख्स ने मीर रज़ा को 5 लाख रुपये कर्ज दे रखा था। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपये से ज़ायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए मकतूल का मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच NCCI के हवाले कर दी गई हैं। मीर रज़ा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर के मुताबिक मीर रज़ा की अहल खाना की NCCI के हुकाम से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद डिजिटल डिवाइसेस उनके हवाले की गई। जिब्रान नासिर कहते हैं, हम चाहते हैं बेहतर तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पंजाब से कराया जाए। उधर खानेवाल के नवाही गांव में गैरत के नाम पर 3 दिन की दुल्हन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला इकरा ने 3 रोज़ कबल पसंद की शादी की थी, उसको गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। मकतूला के वालिद ने 2 भाइयों और बेटे के साथ मिलकर बेटी को गले में फंदा डालकर कत्ल किया। पुलिस ने कार्रवाई करके मकतूला के वालिद फलक शेर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के शौहर की मुद्दत में लड़की के वालिद और 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वालिद बेटी को ससुराल से रुखसती का वादा करके घर लाया था। और में पुलिस अफसर की ज़हनी तौर पर माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का मामला। पुलिस ने SI इमरान का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। थानेदार इमरान के खिलाफ ज़्यादती की FIR में अगवा के दिफा का इजाफा किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का कहना है, खातून को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। इब्तदाई तिब्बी मुआयने में लड़की से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले थे। लड़की भिखारी है, पहले भी एक बार थाने लाई गई थी। मुबैना ज़्यादती का वाक़या 2 अगस्त को पेश आया था। 3 अगस्त को FIR दर्ज हुई। DNA रिपोर्ट आने पर ही ज़्यादती का तयन होगा। लड़की ज़हनी माजूर है या नहीं, मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को फैसला करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने बताया, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और DIG कराची शरीक होंगे। 6 दिन से पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल जारी है। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स मुल्क गिर हड़ताल पर हैं। मुतालबात तस्लीम होने और नोटिफिकेशन जारी होने तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। सूबे में ड्रोन हमलों, जेल में मुलाकातें बंद होने पर बानी PTI के अहकामात क्या थे? वज़ीर आला KP और मिशाल यूसुफजई के मुतज़ाद बयानात। बानी PTI ने मेरे सामने कहा, ड्रोन हमले हों तो आपने सूबे को कट ऑफ कर देना है। मिशाल यूसुफजई का दावा। 10 अगस्त को सुहेल आफरीदी दावे की नफ़ी कर चुके हैं। यौम आज़ादी में एक दिन बाकी। कराची वाली भी यौम आज़ादी मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। बच्चे पाकिस्तानी परचम वाले कपड़ों के साथ बैजेस भी खरीद रहे हैं, बताएंगी रुबीना अलवी। जश्न आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम ही मोहब्बत और जज्बे से सरशार है। ऐसे में हमने रुख किया है एक बाज़ार का। आइए खुद भी जानते हैं और आपको भी बताते हैं कि बच्चे, बच्चियां और बड़े किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त मनाने के लिए इधर आया हूँ पापा के साथ शॉपिंग करने। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने 14 अगस्त के लिए फौजी वाली ड्रेस खरीदी है। ये मैं 14 अगस्त वाले दिन पहनूंगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। बहुत जज्बा है बच्चों में ना 14 अगस्त के हवाले से।
تو بس بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں اور خود بھی کچھ نہ کچھ لیں گے 14 اگست کے لیے. پوری پاکستانی قوم جشن آزادی منانے کے لیے ملی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہے. کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. جشن آزادی کے حوالے سے ملتان کے سرکاری اسکول میں اساتذہ اور طلباء نے منفرد انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا. قومی پرچم کے سائے تلے پودے لگا کر پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنانے کا عزم کیا گیا. رانا فاروق رپورٹ کریں گے. ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اور زمین میں ننھے پودے. ملتان کے سرکاری اسکول میں اساتذہ اور طلبہ نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور قومی پرچم کے سائے تلے پودے لگائے. بچوں کا کہنا تھا پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری ضروری ہے. سب کو چاہیے کہ پودا لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول اچھا رہے. یہاں کے ہم باجے بجائیں، سن نکالیں اور ہمیں پاکستان کا انوائرمنٹ اچھا کرنا چاہیے. اساتذہ کے مطابق 14 اگست کے موقع پر شجرکاری کا مقصد نئی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ درخت ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے انوائرمنٹل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ڈیزاسٹر ہم فیس کر رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہر آدمی، ہر بچہ ایک پودا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خواتین کے لیے پروجیکٹس پر خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور انرجی جیسے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر پنجاب میں سیلاب اور اسموگ سے بچنے کے لیے امریکی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. لاہور میں پنجاب US بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا جائزہ لیا گیا. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا. نیٹلی بیکر نے کہا کہ پاکستان بہت پسند ہے، بالخصوص پنجاب اور لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال بسنت میلے کو مزید توسیع دیں گے. پنجاب میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قانونی اقدامات کر رہے ہیں. پنجاب میں ترقی، ماحولیاتی تبدیلیوں کی پالیسی بنا رہے ہیں. اقوام متحدہ میں عالمی یوم نوجوانان پر یوتھ اینڈ AI سمٹ کا انعقاد ہوا. پاکستانی امریکن تاجر تنویر احمد نے سمٹ سے خطاب میں کہا AI سیکھنے، کام کرنے، رابطوں کے طریقوں کو تبدیل کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کا یہ انقلاب کسی ایک صنعت یا ملک تک محدود نہیں رہے گا. مصنوعی ذہانت ہر ملک اور ہر نسل کے مستقبل پر اثر انداز ہوگی. نوجوانوں کے لیے مصنوعی ذہانت ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور غیر معمولی موقع بھی. پاکستان کے نوجوانوں میں بے انتہا صلاحیت کے مالک ہیں. Talent is everywhere. Opportunity is not. A brilliant young man can be born in New York, Karachi, Nairobi, Riyadh, Dhaka, or any small village thousands of miles away from the world's largest technology centers. Their potential may be equal. However, their access may not be. This is where AI can become one of the great equalizers of our time. Through AI, robotics, data, connectivity, biotechnology, and automation. Its impact will not be limited to one industry or one country. It will shape every nation and every generation. AI is already transforming economies, public services, education, healthcare, security, entrepreneurship, and the nature of work itself. For young people, this presents both a challenge and an extraordinary opportunity. The jobs of tomorrow will require new skills, adaptability, creativity, ethical judgment, and digital confidence. خبر آپ کو رہی کراچی سے، جہاں پر نیو کراچی سیکٹر 5F دعا چوک کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے. 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. ڈاکو شہری سے موبائل فون چھین رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے افضل. دیکھیے، اس حوالے سے SSP سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ دونوں ڈاکو ایک شہری کے ساتھ موبائل فون چھین رہے تھے اور اس دوران نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس پہنچ گئی اور ان کے تبادلے میں دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے. ان کے قبضے سے اسلحہ، چھینا ہوا موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے اور ان کی شناخت ریاض اور بابو کے ناموں سے ہوئی ہے. اس وقت ان کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا.